হে দেবী, হে মহামায়া, আমাদের মধ্যের আসুরিক চিন্তাভাবনা, আসুরিক ক্রিয়াকলাপ, আসুরিক প্রবৃত্তির নাশ হোক। আমাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হোক। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বাধা ত্বং হি বষট্কার শরাত্মিকা সুধা তমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुचर्या विशेषताः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवजननी परा तैव धर्यते सर्वं तैतत्सृज्यते जगत् तैतत्पल्लते देवी तमुत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहूतिरूपान्ते जगत् अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोह च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिं त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि महोरात्रि च दारुणा त्वं श्री तम ईश्वरी त्वं हि त्वं बुद्धिबोध लक्ष्मण लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शांति शांतिरेव च खरिगनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिघायुधा सौम्यो असौम्यतरा अशेष सौम्यभ्या तु अतिसुन्दरी परापरणं परमा तमेव परमेश्वरी याच किंचिद कचिद असाद साद साद अखिल आत्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति स्वातं किं स्त्रियसे मया यया तया जगत्स्रष्टा जगत् पाता आत्ति यह जगत नित्य अक्षरे अपनी देवोद्देशे हविदानेर स्वाहा मंत्र रूपा अपनी पितृलोकेर उद्देशे द्रव्यदानेर स्वधा मंत्र रूपा अपनी देवाव आह्वानेर वशट मंत्र स्वरूपा ओ उदात्तादि स्वरूपा अपनी अमृत रूपा एवं अ उ म त्रिविध मात्रा रूपे अवस्थिता प्रणव रूपा विशेष रूपे जहा अनुचार्या निर्गुण व तुरिया तहा अपनी हे देवी आपनी गायत्री मंत्र रूपा एवं आपनी परिणामहीना श्रेष्ठा शक्ति ओ देवगणेर आदि माता हे देवी আপনি এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন আপনি ইহা পালন করেন এবং সর্বদা প্রলয়কালে আপনি ইহা সংহার করেন হে জগৎ স্বরূপা আপনি এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টি শক্তি রূপা পালন কালে স্থিতি শক্তি রূপা এবং প্রলয়কালে সংহার শক্তি রূপা আপনি মহা বাক্য লক্ষণা ব্রহ্মবিদ্যা ও মহামায়া আপনি মহতি মেধা মহতি স্মৃতি ও মহামোহ আপনি মহতি দেবশক্তি এবং মহতি অসুর শক্তি আপনি সর্বভূতের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের পরিণাম বিধায়িনী আপনি কালরাত্রি ও মহারাত্রি আপনি দুষ্পরিহারা মহামোহনীষা বা মানুষী রাত্রি আপনি লক্ষ্মী আপনি ঈশ্বরী শক্তি আপনি হি আপনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি
আপনি লজ্জা, পুষ্টি এবং তুষ্টি, আপনি শান্তি ও ক্ষান্তি, আপনি খড়গধারিণী, ত্রিশূলধারিণী, ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খধারিণী, ধনুর্ধারিণী এবং বাণ, ভূষণ্ডী ও পরিঘাস্ত্রধারিণী। আপনি দেবগণের প্রতি সৌম্যা এবং দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা। আপনি সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ব্রহ্মাদির শ্রেষ্ঠ। আপনি সর্বপ্রধানা দেবী এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি। হে বিশ্বরূপিণী, যে কোনো স্থানে যাহা কিছু চেতন বস্তু বা জড় বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সেই সকলের যে শক্তি তাহা আপনি। সুতরাং কিরূপে আপনার স্তব করিব? হে দেবী, হে মহামায়া, আমাদের মধ্যের আসুরিক প্রবৃত্তি তুমি নাশ করো, আমাদের মধ্যে শুভ শক্তির উদ্রেক করো।